wasi ewie so say ode wafidie no ato bell ewie musumufo elder Ivan Sameni Amoako na mene mu kasa ewie mi nyame asem a nkwaje nyame asem a nkwa na mene bre omanfo nyina odofo elder mutimi nkai mi free the Christian Pentecost Church Kwashiman branch so wo free Kaswa na se wo Kwashiman na do Kwashiman traffic light pepa otra Kwashiman traffic light wo ko nim kakra wo ba ko to boy filling station unsa benkum so pepe benkum so bo hu asafu kese bi wo ho no CPC the Christian Pentecost Church hona elder mesum ase o free la pass nso na wo ba otra kata hostels kakra bi pepe unifa so otra Bank of Africa oba beto CPC the Christian Pentecost Church ho na asafu yewo odofo bo homonia se obeba na yasum ahye nyankopon di na animunyam enja ewoni otinfie anopa no nwotwe a enyame asem a eye nokre ene mpaebo a emu odin na obeba abeto se onyame nipa a efre na apostle Daniel Oben ode dum yen na ye gina so e de abom pae odofo jane na je okra nkwa ebise ne manyeri adanse se enche na eradi Yesu Kristo no na wapa na se eradi Yesu Kristo no ba sen e na oba beto odofo bo homoden se obehwehwe Kristo ashi kwan na watumi enya enkwaje e de ama okra ewie ye osori anasa ayeye mre no ye enuanom brother 7 ene ne nkrofo e de ayeye osori ayemu odin e de aman emre aso se me de dan kwansem e de mawo e ba bia wo bia sitrase ma ye mo mpaye ye da wase nyame no kwafo o de ye nkwa ache sabri wasem ba siesi akoma ne adwene bia ma wasem bie ya adwene ne enti ase na ye ntimi nti wasem ase na ye ntimi fa ntra wona ase sum wo honhom ne no kware mu amadan kwa ma mpie wani munyemu a o ma anya raba ye da wase se wati na ba ya man e wo Yesu Kristo amen odofo ba busumi nyina asemu a ene mo kanu eye step to salvation okwanya enipa nam so a yensa ebetumi aka enkwaje se yeka enkwaje kwa enisan oyankopon ebo nipa se ne oka o Genesis no nyame bo nipa no mu se ne oyeye nyina eye obi nipa atra edam tronum nyankopon ebo nipa se o mrama som no na so Bible explain e Genesis 6 no se abra nipa edoso no na bone nso edoso wasasi so now can Genesis 6 verse 5 and 6 now. Ose na fe de onyankopon hu onipa akoma ni na dwirimu se. Na dwirimu ani na akoma nyina eye bone kuto. Onipa abeye bone ema nyankopon ani monyam ebo onipa. Ema onyankopon ani enipa ntam no ekote. Na so sa onyame a owo odo, owo mogrohum na owo ayam sisi ade ma ne ma na ompese e be irament no. Osan kan nipa ebe tar ne hudu. Onam ye awurade Yesu Kristo so ana wasa atwen edna babata ne ho odofo we ye odom kese we ye odo kese a onyankopon da na di ede kire ne mu bienu ene nti Bible no ka awo John 3:16 o se ne onyankopon do wi ase se ode ne do makro no pe ma ye so obi biara obaji na di no onyira obenya dan kwa so mi bu se o se obaji Yesu Kristo ye di na usum no ewo hom ne no kware mu na sa wo bo abrabo no se ne ntie biara odofo bo homoden so obetumi asum nyankopon ewo honhom eno dukware mu amadan kwama se wuwu a sansu mpo oti ase na Kristo pie na ni munyemu a wanya iraba aniti awiei sima be se aduasantem no ayenkwaje asem ena me no ka na sa enkwaje ena yehu se so obi betumi ensa akasa enkwaje yi a ne ma bebre ho no a obonefo no edi yakwansidie ema nipa brabo ne nam so na nipa bebre edumi nya sa dan kwa no nipa bebre ehase se omo sum awurade omo godu pempenso bia na ayo hawo ene den na ekosu wiase nipa ntumi fa nipa bone ntewon na no be na otwemienu kwasimintim ne se abrantie bi ene ababa wa bi hihye ho ne maame ni na busuafo so mo mpre e mo onye de onware no abrantie tumi twietuo asese nyina se waboka e wa ababa wa no ho watumi afa nche no otwietuo na wokum ababa wa no okwae woni sanka ababa wa ni ne maame okoto no okun no watumi afa bone anche eni da ya eye gbeteli abrantie bi so ne yire ane ne ma enatie ama ababa we afom no be ma no se wafom no entokwa akse omuntam abrantie ya ntumi afa obey afom so a waye na anche no
o chain krante wo chicha no ha wo kuno ana owie no no so ahye no ho akonfo odofo sa ne medi adanse se ansa na ebetumi atena sa Kristo han mu no o se ye de yamfum so chicha ye ho ani ti awie ni a me no kanyina ne se yamfa yamfum so anya de ente ye ho na ye Kristo ana ho hye ye hwe so se no mu Matthew asempa etidu nwoche eyimu adi asenu no na ye hwe asem a ye ready Yesu Kristo o ka adi asen ho Matthew 18 verse 35 no Bible say then obeyemo amen Bible no say Yesu say saara na say yensonso yemfiri akoma mu amfa yeduan mo mfomso anchewo mo a osu agya no so obeyeye saasemi eye Simon Peter ena obisa Yesu Kristo say awurade empre do say na say menua fom ni amefa ne mfomso nche no Bible no say Yesu ka chere ne say enya empre so say ne Peter ubisa no ebo empre adioso ahoro nso ana owie na Yesu ade ahenie no atoto asema Peter kan no eye Boniface no ana Yesu chere say ohiri bi trance na abra o trance say oni ne nko ebu aten ya de akwa ba akobre no na odenika talent empim du na wenye sika no so odi betua eni to ohiri hye say yenton ni mani mi o nyina twentiaka na bra akwa no epa ohiri ne chewo no Bible no say ohiri no ade che no kasia no so ode che no na kwaya ono ohiri ade che no okoye no ena okoye no okoto ye say akwa foforo nso bi a odenika ono de odenika empimo hape okoye no so onfa ni sika man ono de wanya no akwa echi no ade ne kokoto afia say enkosi say obetua ne ka ode na ma no me nyaa no nanu na oru ade tie ena obae no befra akwa no obusia ne say eh wo de meka empimo du wanya ntimidi achew na de nti na wunua odo ka empimo hape no wantimi amfa nche no ena Yesu kan sa asemi say sala na say yensonso yenua fom yen na say yentumi amfa ne mfomso anche na yenso agya no so emfa yemfomso nche obefo nti niema ekoso awudie ene niema basabasa ye nyina bebre efiri say enipa ni Boniface honhom pata honhom na enipa bebre ni bi eni ti abre nyina enipa edumi mfa nipa mfomso nche no enipa diewu enipa tumi di nipa ekohaw eni amayem oseyem nanso awia Kristo kasa sem no mi no say sada nkwa no say yensa betumi akabidi a ene na say yenua afom yenya yetumi di yenua afom so eche no Boniface eya dia ehu hia Kristo ni biara asitire ne say abre nyina obonefo no ana makwan bone so eye adia eya ade tire ona mi ba so otumi fa yenua no so otumi fa yeye so otumi fa yema so eya adia eya ade tire yen na ni nyana ne say opese ode chie efi Kristo eye ne nkwagye ekwan no so eduadofo awie nyame no hie nyina ne say ewo se yetumi di afoforo mfom so eche won na yenso agya no ade yemfom so ade ache obi babu se na ada akwa be na metumi afa so ametumi di menu afom so ache no eye no kure ahonhom ye no na de hini ewa asase so honhom a edi kan sene John 10:10 me kan ye no honhom edi kan no eye obonsam honhom no ono de abri na oba be wie nipa okum nipa na wasai nipa eba honhom otoso mienu na eye awurade eye Kristo no de ono de oba se enipa be nyankwa na ye nya no muso hallelujah ene ti na awose abibiara ye boye homo ne se ye be ma ye ho kwa ne nyame ho konkon abetra ye mu ye ma ho konkon abedi hiri we mu se ye ma ye ho kwa na ho konkon bedi hiri we mu dia ono no betumi aboa ye sa na Yesu kan oseme ko bi nya ma husia be so otitina fo bi ono na so ba obe mu kakaifo obe mu boafo di setrefo ama motumi atra enokware no mu ediadofo ohia se nyame ho konkon bedi hiri we mu na okwanya nyame ho konkon be fa so edi hiri we mu no eno ena wie me no ohwe ya kinkan First Peter chapter 2 verse number 1 and 2 no 2 1 and 2 no Bible no say there asi I don't think se obi pese hon konkon abatra ne mu se hon konkon be de hiri wonu mu se hon konkon ababoa na Bible no say ne edikan no e wo se yi boni su nyina ene dan afa ana dansem nyina ani nya atwoye ani afa anytime ani sekwo nyina yeyitu hallelujah efise abra na ye wo wiase no sa abra boy ena na ye bo abra na ye behu Kristo no sa anytime sa nya atwoye
sa enema basa yi ana na ye bo ewo wiase ntino na ye wo ho edimo obronsam demo osoma bo ne sa bi ya ye ba behu Kristo ye ba fa Kristo ewurade ani ye nkra na tinkwa no de ho konkwa dom ye ne de awo se yi sa ne mafinya eye de etugo hallelujah na se yi ne mafiri tugo ye nya den se ebasa dia ne ye hwehwe ne se ye benya asem no fusuo konkron asem no fusuo konkron na ye ka no eno eye nyame asem a eye konkron eti sa wo be Kristo ni wo be fa Kristo ye wurade ana wo kra na tinkwa dia ohia asafo a ye ka enkwaje asem ohia asafo a ye ka anukura asem mom ohia asafo a ye ka onyankopon asem a aye kronye anu na Peter say awose ye hwehwe nufusuo a aye kronkron na no na bebo ame aye den etizan kokwa ya wo esese na no adaba me yanyini wom ade ye konkwaje mu hallelujah ne atie ne se so be fa Kristo a da onwie ye wo se Kristo de mfom so no bibi a chew na sabe no na wo se wo ye onkaje okra nkwaje ho adwuma na sa okra nkwaje na ye se wo ye ho adwuma no eno na wo ye se wonya asafo a Kristo adihini wom wonya asafo a ye ka nkwaje ho asem na sa nkwaje ho asem na ebeba no eno na wo begye ti se enufusuo akokko a ye ma nufusuo na sa enufusuo na onnum no eye nyame asem na abre ni abre utie no eno na baboa wo mo betumi ebenyini ewo mu na se wonyini wo mu wi a eno na ebetumi aboa wo yanka Hebrew 5 verse ma Hebrew 5 yanka Hebrew 5:14 no ne hwa de Hebrew ngoma no etirinum etizimu du na Hebrew 5 verse 14 odofo se yebenyini a se yebenya enufusuo nyame asem no ewo Kristo na safu na fiat ho no a ewo se yekoso enyini okunkun no ewo se okunkun yi wo yemu se obinya okunkun na se wantimi anyi a oye akokwa enya dia obetumi edi obi enfomso atia no enya dia obetumi abobrabo bia ebeso awurade ani ye mom se seni pa no koso a ema nyame asem na ne nsaka nyame okunkun na ne nsaka no okoso a ma na duani ni na se onyi dia sabre na nsa no obetumi aye enema esefata bible no se den 14 no na se abasa dia aho utremu na se wudi nyame asem na eye enkwa enufusuo kronkron na eno na betumi ama wanyini na se wonyini na se wutumi di aduane a eye de aduane a anyini no dia eno na betumi aye den aboawo bible no se den aduane a edi ne fata wo ma wanyini enam da adi yerinti omadwimu ebetumi akokwa ewo papa ne bonim odofo ye tro no etia ne se eye tra enkwasuo no sa nyame asempa na wo beti no ewo so okoso atem ewo so okoso atirikom ewo so okoso abompaye na etumi ma wonyini na eno na se enyini wo mu a na wo fata se asem ana se bonisu biara ebeba wo kwan mu no enam se asem na nyini wo mu enam se wonkoku no enyi wo mu ti no wo betumi edisa asem so abetumi de onyonko fun so ache no enipa bebre ti nyame na ase ama so obi fun won a wotumi fa ne fun so enche won asese ne se won abadado a o betumi nyi wo nyame asem nyame asem no eba o mo tene trada o mo fa nya hwe ehwe se ne Timothy so kan 2 Timothy 3 verse number 2 yanka every 14 ekono okay 2:14 3:14 no we dia wo dia tina ne wo hye na mu bible no say nia yenya asafo na yenya a yetimu eye sa dan kra nsem na yatie no a yegusu a yatie no bible say awose ekoso ana ye na yetiremu ensem na yatie no awose ekoso ana ye na yetiremu yenko efise anu na ebehu afinu yehu afinu kwalum ti awose ekoso tiremu yenko efise ye ni moni kwa yesua sensem no fini nchen no yenko ofi o ma fa si na ohun sa atwe kunkun no no le betumi abo ohun nyansa afa Kristo didie so no watumi di akọ enkwaje odofo ne etie nyina ne se obekan de to aso na mame de etie nyina ne se sa ensempa na hotie no sa atro kunkun na hotie ye no sa aduane na ewo se wudie no ewo se wudi tiremu a ekokosi enkwaje dedum enkwaje da no eye emre a Kristo bepie na numonyam na woba befaw anani abrabo biara wo boye no ode su akatuafa ede abre wo asekire ne se sa ensem a wotie ni nyana no se wantumi antrem na wansuam
na se wa mo homodi an se obetina se no kwade mu ne a wudi ufiri mofrase na oh to bi betumi adada o ebi se da no Yesu Kristo kan ye o se miri bi beso a se obeba to mi e behu asase su eye na ada ho and it is want to me antra and kware and kware se ma wate firi mofra na se no na se want me antra mu ankosi awie dia e de to bi betumi abede e ba ba chu adu afiri kwadu e Timothy se no kware na yete no I was here because we had to meet some more. They knew one more echosi and quadium. Sissy no today. Then the idea is how it says, ah, Chokunkuno, if you never want me, never day. A year at the man said, I was out transit. No Bible, no Usia, or Passafua, or the Camphor in Yamiwapam, or the Camphor and Chessia home. The better me outside to Abrina Brina. Nasa and Chessia would see no. As I said, a free young woman is out here a bad day. I haven't said, I face out here, said, near at the bedrock. I tell you, Jahomami. I tell you, no one say, Abrabobia, woman, Ubo, and your Christo, Abrabobia, Ubo, and say, and for the Christo. So, one to me, and Chessia Papa, nothing Chessia, and you are 10. I bet my walk, Bonim, hallelujah. Yet, this is a Bible, so we follow the Oma. Oba be wian wo kunu asanse o eti abreni abra wo di Kristo eti na wo sua senkyerɛkyerɛ no se wo ma ho kwan na se asɛm no yi waten wo nya ntumu no ansesa mfiri mu a odofo wo be yiraba hallelujah eniba ne bebre ahyɛ ase yie eniba ne bebre ahyɛ abra boda se yie eniba ne bebre ahyɛ Kristo suma se yie nanso esa ansa wo ma ho kwan na tro no enyi wo aten esa ansa tro sɛm no yi wo aten no wo ma mbrɛ wo ho asesa wo bɛsase wo ma dwenti no afei de wo ko wie bɔne Edom ko wie baby bonny or for our timini. There was Saudi over Mount Quine. Now what's that? A trail kunkun wa wouldn't fit Titiano. Now, as I said, a training every young woman, Munti, Sankaba Mount Quine. Now, say a 10-year Piara, a Babano. Over Mount Quine, no way desire a 10 years or so. And from Sobiara Obayano, Sauber Brown Wasi, Nanka was such that. No, what's funny, a yellow dia, and no one son over to me at Snasiak of Maria. The Roger of Maria, or Sabbath Casa down. I see I am a damn. I yet the match in Atimia. And it's in the Muyani, Jahansa. Or of all, said Yamia Sama, a yellow crano bar. I don't know if you are taking war. So I brought one in ya, oh, Asafwa, Yanka and Quadia Wansam, Asafwa Yan Canimu, Asafwa, Yamia Sam, nobody to me, Ateno. Let me one mountain. And it didn't be at Yasafubim, near Omupenina, a young bedie, Yomupenina, a Juma, Yomupenina, a Sika, Yomupenina, a control. Nemo, Nia, as I saw Monsaka, a down quantity, and then working with you. Now, so Timothy, Namia Sama Timothy demanded, said, see a bear once Emma a throne, I feel young woman. Now, my whole coin, that's a throne a year 10. Now, my whole coin, that's a trust I'm not at 13. I don't want to be a day. And none of them young upon the pet. I'm a opinion. Hallelujah. It is a one whole coin. Na se nyamia samuno antimi anyi waten se nyamia samuno yi waten no ambre ho ase antu ho amfiri ho na onyankopon samuno antenetene wa odofo be yiraba obetumi atire nyame na ase obetumi asum nyame de na nso esanse wa ma ho kwan ne nyamia sam anyi waten na eniema bia awo wabrabo mu a ensem fata se no kware Kristo ni wanya opema mawurade wanya opema nyame honkonkon na wan kyerɛkyerɛ wo enyi sɛ suban finadi na wo kɔso atena mu ntino ɔdɔfo wo bɛ yiraba e wawurade na ase wɔn saa na da no Yesu Kristo kan ye ɔse mu mfi mi so nkɔ mi hu mu da mu a mo yɛ de ntini ase sɛ sɛ obi ti Kristo na ase obi ti Kristo asafo num na wa ma ne ho kwan na sɛ asɛmpa na ɛba na enyi na tɛn sɛ wa amra ne ho ase e ma nyame asɛm no antimi anka nanim na wa ntwe ne ho amfiri bɔne su ho na sɛ nyame asɛm no antimi antrentre no ama na anya pɛ o nyame anim dia ene ontimi nwie peye e me nyankopon adwuma biara ene se nipa no ontimi nwie peye odofo na se o ma ho kwan e me nyame onkonko no eda di wo mu o ma ho kwan na se nyame onkonko no enyini wo mu dia no ene ebetumi aye den ebetumi aboa wo na wanyini e wo Kristo mu onkonko no onyini ene nti ade ebetumi ama no wanyini eye nyame asem no a abre nyina obetie afa abra wo kire kom ade ba ko nso a ebetumi aboa wo no eye empaibo hallelujah ade ba ko ebetumi aboa pa nso eye empaibo eni ti Bible no se me nya empaibo da abre nyina ye mompaye odofo na se ebetumi atrase
asum ye Nyankopon e wo honhom ene no kware mu a o se ye benya adwene mu fufuriye se ne Roman 12 verse 2 no yankan e kan ye no o se ye hia se ye benya adwene mu fufuriye asese ne se adwene wo ye tiriw na ye di free wiase e ba ye no Kristo na ase no eye adwene no a ne ye ba Kristo mu sa adwene na de ye tiriw mu wo wiase ni ye di bopo ni ye di ye niema ensem fata no eno ana Kristo fe ye di aba eni ti se ye ba Kristo mu di a e wo se ye nya adwene mu fufuriye ye nya adwene mu fufuriye se so ya adwene no ye tu tiuni ya adwene no every abrabo dadanum ni eba bo abrabo eye foforo na no ansa ne betumi atra Onyankopon na ase ni asum ye Onyankopon e wo honhom ene nokware mu se ye ne sa de a eno de betumi aye den aboa yen betumi aboa yen ama yetumi aye den atu anamon a ese efata na yetumi aye Onyankopon ma yankai Paul asem o chori koma Philippians asafo no Philippians 2 verse number 5 and 6 Philippians 2 verse number 5 say betumi ama wenum nyina edi so de a odofo na ye hia se ye be ma dwen wo Kristo mu no aba ye mu bi se ye dwen anwen Kristo adwen na sabri bia ye dwen honam ye adwen se be ne ye de a ene enya de ne sa dan kwan ye se betumi aka enya de betumi atena Onyankopon do ene na dom na ode adom ye nimu atena mu am ye se be ka dan kwan no eti Bible no si den eti ni ya hwehwe nyina ne se abra ya free wiase ni aba Kristo na ase na ene Yesu Kristo na asema wakati nyina ne se awo se yetumi di ye nyonkonfo so eche won se yebetumi ayesa abra ya me ho kwan na ya fa Kristo ye awrade ne yakra de nkwa ne yete no kware no ehie nyame asem ye tire kom ebo mpa ye abre ne abri na nyame hunkrukru nyi we mu no ne ehia ne se ye be ma adwen a ewo Kristo mu no ebeba ye mu bi adwen be na ewo Kristo mu ono na Onyankopon ti bia mu de nanso wo mu ne se mfaso de so ni Nyankopon se gina ho eri ba bebre e na Nyankopon adom yen sa wo keka Proverbs 22 verse 4 Bible say ade ye edi ahobrase eni nyamesuro achie no eye animonyam so obi bia ne ho ase so obi suro Nyankopon a Onyankopon se na animonyam Onyankopon ma ne di yedie na afa enia e ka ode ka ho no eye dankwa na Abraham Solomon etra Awurade anim na osum ni Nyankopon e wo honhom ne nokware mu na Onyankopon ma ne di yie na Onyankopon ehye na animonyam no saa enkwa na ode dom no watimi anye dankwa eni to kinkan verse 11 says na Bible say Onyankopon ka kire ne say want to be ni anante ankwa nkodu se waja David odofo nti ye Awurade Yesu Kristo de odo de na nko Onyankopon ti bia mu na wotumi se ohaw ne amane ye ba ye nyina ko betumi atwe ne ho afiri mu na Onyankopon se so anko betumi afiri ohaw e ba ye nyina mu na so Bible no se wo mu no ho so ni Onyankopon se na obre ne ho ase eti saa na tie de ene na me no umie no so de bia biara ayewo sika biara ayenya adwuma biara ayenya eyire eku bibi pa biara Onyankopon de adom ye enimonya bia nyame de ahye no ensese ye ma ye ho so na mom ye koso a na ye bre ye ho ase efise tro ne se nia opese oye kese e wo so no onye ne ho se abofra eni tie wo se ye den ye nhwe ne ye nya sika ani ahode a yenya no so na ye nkran ye ma ye ho so na mom ye bre ye ho ase ye nkwan Verse number 7. 7 no. Asnamom. Yebom. Oto ne ho pan. Oto ne ho be to ye ho pan. Efa akwaya ti bia to ye ho so ye nko. Dane nimpa nsa so. Ni be dane nipa nsa so. Na se oye na ade fa ye. Se ne Yesu ye na ade fa ye nyina no. Yehunu se oye nipa. Obre ne ho ase ara. Oye se tie de ko se awu. Tamo wa se ne no mpo no. Ko so abre ne ho ase. Eni ti den. Verse 9. Verse 9 no. I don't think. Eno Onyankopon ama no so kese. Wa ma no so kese. Wadom ne din abu edi nyina so. Say Yesu Kristo din num. Ena asorofo ne Osorofo eni asase sofo. Eni asase asefo nyina. Eni goto de nyina. Enkoto Awurade. Hallelujah. Odofo Onyankopon asemo a ode edum ye nyina ne se. So obi metumi anya sa ahenie adi. So obi betumi atra asum Onyankopon honhom ne no kware mu dia e wo se oma adwene e wo Kristo mu no etena ne mu bi Kristo no na oye Onyankopon nanso wanya ne ho so oni Nyankopon se Bible se oto ne ho mpan ofa onipa nse so eni dia so abra ye be fa Kristo edi ye asofo ye elders deacons ye pagya ye ma adwuma ne dibire bebre no ense so ye huran ye mom e wo se ye koso abra ye ho asese Kristo se ne obra ne ho ase Bible se abra owu ya humponu asenya humponu okoso abre ne ho ase demo ni a oye ne se okoso abompa ye eni nti Nyankopon so emma ne din edin abru din nyina so
yes minnu mi anu so ye hie din a abro din na so ye Yesu din no na Yesu din no eye Onyankopɔn tumi enu nti abra ne ho ase a onya ase din abro din na so no Bible no se enkotodwe nyina koto no ana tetema nso nyina epa mu ka so ye wura eti me nso abra minnu mi anu ya behu Kristo ya befa na Awurade ye nkra ne agye nkwa abra ye tene na ase ye som no e wo ho ne no kware mu e wo se ye koso a ye bre ye ho ase e wo se ye tumi nya edin no Bible no say enye ne honam ni mogya na enya ye ni tumi die ni mpanidie eti se tumi anka tumi no edin no tumi na ye tumi entra enkosi awieye ye bom se yansa beka edin no a e wo se ye bre ye ho ase se yansa beka tumi na e wo se ye bre ye ho ase da no ye Awurade Yesu Kristo e ma asuafo no tumi o ka kire o mo se onmunko o mu din ni dimu o betumi atutu ahomone di dimu o betumi asan yarewa ampara Bible say obodi ahosepe ene anije be ka kire say Yesu ye kwae no udi na ye koboye no ahohom bra ho ase ma ye san yare ye tu ahomone na Yesu ka kire won say media mi hu ye mpo say Satan frisro na obehwe fom say anyinam nanso moma eno anyam de ye moma woni nye se ye betru mudi e won kwa homone odofo ne ye hwe nyina ni say dan kwa ma no ye nsa beka enkwagye no Kristo so nyina ne farba eni say obi benya enkwagye e de ama ne kra na so obi benya enkwagye so e de ama ne kra kwan pa esese nipa fa so ni bi ni say e wo so otumi de ne yonkon fom so e che no ye mo ye homoden se ye de ye ho fom so be che e bi so Onyankopon asem say se ye ya fa ye nuan fom so anche ne dia ono so fa ye fom so enche na se betumi ye dia e wo se ye ma ye ho kwan na ye sum nyame ye na nyame onkonkon abra be fa Yesu ode dum ye no onyini wo ye mu nia obetumi dia mana nyi no eye nyame asem eye continue ene empaibo a ye bebo na bribiara Bible say me nyan empaibo da abre nyina mu ye mfa empaibo enkotosire e me ye bisade no Awurade anim no ene betumi aboa ye se ne be ya ye betumi aso Awurade anim odofo nia mi kan nyina ne se ma ho kwan na Kristo na wafa no som no honhom ne no kware mu bompa ye abre nyina di asem tene na ma nkonkon no kwan sani ono ankasa be kire wo sa na Yesu kan o so okọ onye ebisia obesumo otigianfo bi ama na ba na sa otigianfo no ba ono no be nkakaifo hina ne kakai wo ahohum mienu edi hini wasasi so no se wa ma nyame nkonkon ani hin wo mu na ma bonsam tumi na control wudi a eni abri nyina ontumi fa onu anfom so nche no wo be sei ne ma wo be kunipa wo be boabrabo a ense emfata na se Kristo ba wo be san ye raba ye mo so be se Kristo ba unya enkwagye ne bidi a ene bo homode se obe menya me onkonkon edi wa brabo so no no ankasa kire wo wa kire wo nia wonye na no na se wo kire wo na se wo ye de a se wo ti ase o sanso mpo uhu na se Kristo pie na nimu nyamu a obenya enkwagye e ma okra Onyankopon onnom ye na omwa ye se ne ye nsa betumi aka da ankwa no ye ntia Onyankopon bo ye nyina ne se yemna me so no na ye fa ne do ba Jesus din no so na ye nsa nka sa da ankwa no ye sa da ankwa nti ye som Kristo na se ye som Kristo yie di a ansa ene yensa be ka dan kwa onyame omwa ye no nom ye onka ye ho na ono ankasa ema onkunku tumi odni gya ye no emwa ye no pa wia ne anado se ne be ya se ye tiase o sansumpo yewu na Kristo pe na nimu nyemu a ye be raba onyame nom ye no onka ye ho ewo Yesu din mu amen orofo ba bibiara wo no se wati sa nkwanje asemi na se wo fa Kristo nya Awurade na okraje nkwa pagya onsa na ka ne mi kan di machi ka se mi gidi se Awurade Yesu ye Onyankopon ba me boni enti na oba be wuye na me bi mbunti ina sorry frɛ wufom enti ene dai me fa ne ye Awurade ene me kra na oje nkwa me ne be nanti me nkwa na nyina enti Awurade boa me Awurade me bɔ mpa ye edi watiefo eba wanim wo de nia wo hwehwɛ de afiri wo nyina ho ne se ebetumi atena wo naase asom wo honhom ne no kware mu amadan kwa ma se obi a ye nya yiraba enso Awurade ade se wo modem bɔ ene betumi aye wei boa ye se ne betumi atena e wo honhom ne no kware mu asom wo amadan kwa ma bia wo pia ya nya yiraba onyame emwa no nka ye ho no nkoso a enkyerɛkyerɛ ye onkoso an kaka ye ne ntumi nsom no e wo Yesu din mu nti amen odofo mu nua mutimi ni ye frɛ me Elder Evans ameni amoako me som e wo the Christian Pentecost Church Kwashima branch odofo sisa ye woni otinfie anopa e bono wotwe pɛ sa wode wani tire hɔ eye mpaibɔ kɛse eye prayer and deliverance section otena eti bomodian sa wo beba Kwashima wo free kwasoa na sa wo kwa wo tra Kwashima traffic light be pa wo nsa benkum so go filling station opposite wo won aso dan kese sambod kese si ho the Christian Pentecost Church ababeto apostle Daniel Oben ni asofo kokoro wuam se odi Nyankopon asem a eye nkwa emmewiase ye gina so abompa ye anyogye
afei sɛ wonni asafo biara wo kwa bɔmmɔden asɛ asom ɛyɛ wieyɛ mmerɛ ɛna ɛwɔ mu no nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ nkyɛ ne Awurade Yesu Kristo nam ɔba na sɛ ɔba asɛn na ɔba bɛto wɔ sɛ ɔba bɛto sɛ wotene na ase som no deɛ a ɛna saa tenabea no a wɔhyɛ yɛn bɔ sɛ wɔsiesie no wo nsa bɛka bi Nyankopɔn akoma so adeɛ nyinaa sɛ wo nsa bɛka saa adan nkwa no ɛno ɛne nakoma so adeɛ me nso makoma so adeɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛn nsa bɛka saa adan nkwa no bi ɛne nti ma ho kwan na pɛ asafo a Kristo di hene wɔ mu Onyame ɔnhyira yɛn na ɔnom yɛn ɔnka yɛn ho na ɔmmoa yɛn ɛwɔ Yesu din mu nti amen.